के ढेकला गारो को दंड दिन पड़े ढेकला पिले भी हम हौ देखिबा सम्म भीतर सारिबा ए प्रधाने अरे तुमको रे मैं क्या नोई की ना जुआर है परजुगार हां ए तू तीन डहन मैं सारोगी के सोडो फल ठुगरे हां तमे तम अच्छा किरेहरा कोला लागी रे ए के सडू कोला बेस्ट थाना दाईजी मुंडे दे मुंडे परमंडाली को लागी रे सला नहीं ए सब शांत माने सुनो आदि प्रभु महिमा का उपलक्षे धन्यवाद हो हां असरपा हां सरपा हां मगलो से सरपा को श्रामतर हवा को जाऊ आरंभर शेष पर्यंत शांति श्रृंखला रक्षा को देखा समाज शिक्षा बोधे आज्ञा वर्षा दिन पाखे आसला आज्ञा मशा टांगिना शोबे ना मस्ते मेलरिया द्वारा आज्ञा हम बुझलु आज्ञा आम दुई आमर एक कथा खाली झील को बढ़े बढ़े पो संख्या कमे दौ आउती 5-10 वर्ष पर खाली तो खोजा हम झील को पचारे झील कमी जाए ना खाली पो संख्या बढ़ी हमनी तेना पो झील सब सामान आज्ञा आज्ञा पो झील सब सामान तेणुक घरे गोटे गोटे गो पालन करेंगे कौन कहलु ए गो पालन कले गुरु जानी ना आमे खाइबुनी मोले खाइबु नले बोतले खाला पठाण हो जबु मोले खाइबा हम हिंदू लोक आज्ञा मोले खाइबु ना मार किना खाइबु लाडे मार किना खाबु तेणुक आरंभर शेष पर्यंत शांति श्रृंखला करी घरे गोटे गोटे गो पालन करी गोमरे घर तो लिपिले सर्प भय हुएनी रज शक्ति तो खाइला देखो भूली मदर सब घर कथा जेते बर्त मध्ये महिला घर थाउ हे गुरु खतरी दे तारिकरा बोली देबे आज्ञा गोमरे कोन थाए लक्ष्मी को वास थाए एबे तो घरे को प्रसुद गाय की छाड़ दो बाहर आ कोन करिया आज्ञा गाय देबे के गोदान देबे मत लक्ष्मी को वास गोमे लक्ष्मी को वास थाए आज्ञा घरे घरे के गाय पालिले आपणकर दूध सब खाई आपण महापुण्यवान हेबे मुदा सिना मद पी दो मुदे सिका मुझे पी दो आज्ञा वो क्षमा करबे असम नहीं आरंभर शेष पर्यंत शांति श्रृंखला रक्षा करेगी ए उफादर दनुर्त देखिबा हेबे हो साउ साउके देख दंडर संस्कृति के दिया बुझी मुझे झाड़ू गांधा ने भी माइकिल सभा कर ना चला गीत को जाना पुराना काल गीत 1960 क्षेत्र बाजते आस लेखा बजा हाड़ी अच्छे शब्दटा हाँ ए मोटे बाट दियो थारी 1960 मसीहा गीत मो जन्म नहीं ए मु जाउछि हाड़ी हो मोटे बाट दियो थारी
ছটা হবে এ বাটলো ছাড়িলে হাড়ি বাটলো ছাড়িলে বাটলো ছাড়িলে হারিয়ে 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 হারি ফেরি যাউছি হো মতে বাট দিয়ে ছাড়ি হারি যাউছি হো মতে বাট দিয়ে ছুঁইলে ছুঁটা হেব পছতে মো দোষ ছুঁই দেলে মতো রাখি ভড়ু ছুঁইলে ছুঁটা হেব পছতে দোষণ দেব পছতে দোষণ কহিলে কহিব শোনা কহিলে কহিব শোনা শোনা হারি কহুছি হো মতে মত দিও ছাড়ি এ মুহু হারি যাউছি হো মতে মত দিও ছাড়ি ছাড়ি আসো ମୋ ସ୍ୱଳ୍ପ हेलो ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଇସନ ହୋ ବାପା ଏ ପୁଅ ଦେଖ କେମିତି ହଲିଲାଣି ତୋ ତ ପ୍ରକୃତି ମୋଟେ ଗଲାନି ତୁ ପିଇବୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖାଲି ହଲିବୁ ଝାଡୁ ମୋଟେ କରିବୁନି ତୋ ଫାରେ ଆସି ଝାଡୁ କରିବ ଏ ପୁଅ ଭାଇ କିଏ ଡାକୁଛି କି ରେ ଡାକୁଛି କି କିଏ ଡାକୁଛି କି ରେ ହଁ ରେ ରା ବେ ବା ଯେତେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ କହ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିପାରୁନୁ ମୁଁ କିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନ ଲାଗି ଦେଖିପାରୁ ତ ଆଖି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ ନମସ୍କାର କଣ ଆଗ ଗୋଇଠା ମାରେ ପଛରେ ବିଷ୍ଣୁ କହ ତମ ଜାତିଟା ସେଇ ଆଉ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଟିକେ କହ କେଉଁ ଝାଡୁଦାର ଝାଡୁ କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ବୁଝେଇବି ନା ଆଉ କୁହ ହଉ ବୁଝାରେ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଚାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଜାତ ନାମ ରେ ବାତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନାମ ରେ ବାତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ত্রেতয়া অনন্ত নাম ত্রেতয়া অনন্ত নাম ঝাড়ু কার্য করে নীতি ঝাড়ু কার্য করে নীতি ঝাড়ু কার্য করে নীতি মুস পাছে গিরিত রাজা পরে কে রহিলা ନାଇଁ ଆମେ ତ ଜାଣିଲୁ ତ୍ରେତୟାରେ ଅନନ୍ତ କଥା ତପରା କଥା ତ ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଡାକେ ତ ଘର ମଣିକି ତୋ ଦ୍ଵାରା ଝାଡୁ କାମ ହବନି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି କାମ କରିଦବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତ ହଲା ରୋଗ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ଆଉ କେତେ ପିଲେ ତ ହଲା ରୋଗଟା ଛାଡିବ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଆମର ହଲେଇ ହଉ ନାଇଁ ତ ହଲିଆଣିକି ଡାକେ ଆଜ୍ଞା ଡାକେ ତ ହଲିଆଣିକି ହଉ ଦେଖି ପୁରା ପ୍ରାଚୀନ ଦଣ୍ଡ ଆସମ ମଧୁମାଳତୀ ଆସମ ମଧୁମାଳତୀ ବିଜୟ କରିବେ ହର ପାର୍ବତୀ ଝାଡୁ ଦେବା
ଆମର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ କଥା କେବେ ଜାତି ଭେଦ କରିବ ନାହିଁ। ମା ସାତାଣୀ ବାବୁ ମାନେ ଏଇ ଜାତି ଭେଦ କରିକି ଜାତି କହିଲେ ଆମର ଦୁଇଟି, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଜାତି ଗୋଟିଏ ନାରୀ। এই জাতিକୁ ଭେଦ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କେତେ ବିହୀନସ୍ତା ହେଲେ। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଟିକେ ଅନୁରୋଧ, କରୋନା ରୋଗ ପାଖେଇ ଆସିଲାନି, ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଜନଗହଳିରେ ବସିଛ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବ, ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ମାତା ପିତା ସେବା କରିବ, ପିତା ମାତା ସେବା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଏତିକି କରି କହି ଦେଇ ଯାଉଛୁ ଗୋ ବାବୁମାନେ। सपाको 3 दिन खुजी किए डाकिला में ଲମ୍ବଉଛ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଆମକୁ ତମେ ଦେଖିବ ଆମେ ନାଚ କରୁଛୁ ନା अरे बाध्य गुड़ाक एते लंबेले कोन खाली आज होचे फाइनल तेनु शॉर्ट शॉट रे चलीबो ना तमे एमती कोन लंबौछ कोन बाहागर बेन पड़ छै ए जियो चुमा आज्ञा बाबू एटे जुहारे आइस मती बबो अरे राती अधरे घर बाहरी पळे आसिलु हल हल आसीछि परा
मते आपनक पाटी भलिया सुबिला बाबू नहीं रे मामू हल हला नुहे तो हल हला समय आसी तो हल हल तो डाकी छी समय जति खबर न देई हां देख तो स्वामी की आउ का स्वामी सीधा सर्जिकल स्ट्राइक करी दे परिचय पचार बरे सीधा प्रश्न किंति तो किछि जणा पडुनी इनी बुढ़ा है गलेनी तो किंति बुढ़ा है गलेनी नहीं परिचय प्रश्न पचार जानि पारी सीधा गुतो आज मम इतने आई जीती हां जाओ खाली टिके ना को केटे राज्य जटक देखो मम इतने आई जीती अभय आ मुई प्रश्न पचारबी अभय प्रश्न लेखिकी ना देजी म गुरु अभय म इतने किंति आज हबो आउ पाताल ब्रह्मा को पुरे आउ पाताल ब्रह्मा को पूरा से पूरा रे कचडार घर तापिता कुहा माता नाम पचारे अभय तापिता कुहा बुझेला ए तोर कान हेत के थाउ हां क्या मोतर हेत के थाउ आहो। हेत के दम मुंडे दिले मुंडे परे कोनी आ बदलू केलो ओचिति सप्त पाताल लो ओचिति सप्त पाताल महिमा धर्मकर गोसाई को लेखा जे ब्रह्मांड केते लेखिले ब्रह्मांड मालमेल होई तालो में कोबे विराज होई भागवत बोले पिंड ब्रह्मांड एकमत जानते सुज्ञानी पंडित 14 ब्रह्मांड थाए 7 पातल रे को पातल ब्रह्मांड का नांडा कोन का स्त्री नांडा कोन इने बुझे भी दे आज दूर खोज बोली बता टाणी मन मानिला नाही बाबू अरे एक सखी सखी नु एक आखी आखी नु कहले सब गुटे पचारे आ गुटे सारे फूल कहली हां मइतरे केदिन आगुनी मते हो हो মই खाली कहि देली हो लागू खाऊ तुम लागू था देखिबा आ गुटे पतार पाताळ पुराले जो ब्रह्मा से पुराले जने चंडाळ মই ना कोन ना बुझलो समानतरे तुम काम करो कहबिनी प्रश्न पचारो मइतरे ब्रह्मा कहिबले देखिबा चमाकु माइप करबा भई आइजो ए बड़ बड़ फसल
लाज माड़िबो बुझेला मैं बुझी सारी सुनो ते सब कोटी देवता तू कोटी ना जान जो लखे ना कर परिबा 33 कोटी ते कोटी के जान जो ना रटे बोधे तो सुनुधा कोटी नुहे कोटी हां बस तो पाठ लागती तो कानर तल पकेइबो नहीं अदत कथा कहनी हमें जथा बाटरे जिबा आगे सुन तू युक्त करनी ते सब कोटी देवता तू लखे ना कुरा कोटी तो दूर कथा कहबो एकादश रुद्र कते ले 11 अष्ट वर्ष ले कते 11 8 19 रह तो मन गला पते पुत्राणी किरे पकज 33 कोटी देवता तू लखे ना कहि पारिबो पढाई जो कहलु बुझा पचारी ए सुन मोना गोरी हीरा रे सुन मोना गोरी हीरा सातोली खनो नारी रतन प्रथमे दादी सजाड़ो आदित्य नामे गणन अष्टवसु पर नाम मिश्रण नारी रतन पैसरे हेले गणन नारी रतन प्रश्न उत्तर दबा सुन मोनारी रतन लो सुन मोनारी रतन तो मन मानिला घर तो खड़िका झाड़ू प्रेसर एमती बाटे बुझे सीधा ओलट की कंसरा पड़ेइबो बाटा खोनु प्रेसर खो से करे जाई कि तमे खो से को खरे गते हां को खरे तुमे को घर को करू आज्ञा बाबू कोन गोटे कहउतले तो नहीं आ किछि सुन नहीं मैं किछि कहबी से केबे से कहबी बाबू आवश्यक नहीं हमर तो मजा को से करो हां बाबू किछि कहउनी गीत मुई प्लस 3 पढ़ जीबै तरे मूल खनु है आउ गरब करू छे करे इरे पको तो कोन कला मैं बीए प्लस 3 पढ़ी क्या मु बीए पीडी जे और छाड़ समना मानी बजा कई दिन आगे पको
ଆମର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଦେଶ ପୁଣା କାଳେ ତ ମଜା ସାରା କିଟା କହିଲେ ନାଇଁ ଅଭାବ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବାନି ଭଲ ଘର ଗାଈ ଚାଷ କର, ଘ କେଲ ଘଇତା ତୋହର ବାଘ ରାଣ୍ଡି ଝିଅ କେଲ ଘଇତା ତୋହର ବାଘ ଗୋଟେ ପଦ ଦଉଛି କେଲ ଘଇତା ତୋହର ବାଘ ରାଣ୍ଡି ଝିଅ ଘଇତା ତୋହର ବାଘ ଘରେ ପୁଲିସ ତ ଚାବୁରେ ଜଙ୍ଘ ଘନେଇ ମେଘ ଘରେ ଦେଖାও ତାକୁ ଦେଖେଇତି ଘରେ ଶିଖ ଶିଖ ଘରେ ଦେଖାও ଟିପର କାକୁ ତତେ ଶିଖ ନାଇଁ ନାହିଁ ଘରେ ଦେଖାଏ ସେ ତ ହିଁ ଆଗ ଘର ତା ବେଗ ଠିକ ଅଛି ଏ ଅନୁପ୍ରାସରେ ଗାଡ଼ି ଝିଅ କଳି ପ୍ରଜା ସରାଳ ପରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଜିର ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଯାହା ହଉ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପଚାରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିଲା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାମାଣିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଚାରୁଛି କେମିତି ପଚାରୁଛି ଆଜି ଉତ୍ତର କହିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାଣ କହିବି ପୃଷ୍ଠା କହିବି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ପଛରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଏଥର ଉତ୍ତରଟା ନ କହିଲେ ହେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲେ କେମିତି କହିବେ ଏଟା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଟା କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ଆଗ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଏକର ମହାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ପୃଷ୍ଠା 61 ବେଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସୁରାହି ପିଇବ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରି ମାଂସ ହିଁ ଖାଇବ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ପାରି ହୋଇବ ସେ ଯଜ୍ଞଟି କଣ ସେଇ ଯଜ୍ଞଟି କଣ ଯେ ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ସୁରା ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଆହୁତି ବି ଦେଲେ ହେବ ତାପରେ ସେ ପାର ବି ହେଇପାରିବ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ 61 ପୃଷ୍ଠା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବା ବିକୃତି ଯଜ୍ଞ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ ପରା ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞରେ ମଦ ମାଂସ ଘୃତ ଯାହା ଦେଲେ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣ ଉତ୍ତରଟି କହିବେ ମୁଁ କହିଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ 61 ପୃଷ୍ଠା ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇକିରି ଦେଖିବେ ଏଟାକୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା ପିତୃଯଜ୍ଞ କି ନା ଆଉ କହିବେନି ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ସ ପଳେଇଲା ଆଉ ପଛରେ କହିକି କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଏ କଥା କହିଲେ ହେଲେ କଳି କଜିଆ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ଗୋମେଧା ଯଜ୍ଞ କରି ଏତେ ଗୋରୁ ମାରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ପର୍ବତ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଜମି ରହିକିନି ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବାହାରିଥିଲା ସେ ନଦୀଟି ହଉଛି ତା ନାଁ କହିବ ଏବଂ ସେ ନଦୀର ଜଳ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ନଦୀ ନା ହଉଛି ଶୋଣ ନଦୀ ବାଟିକାଲ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ନଦୀ ନା ହଉଛି ଶୋଣ ନଦୀ ମୁଁ କହିଛି ସେଇ ସେମ୍ ପୃଷ୍ଠା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସେମ୍ ପୃଷ୍ଠା ଶ୍ରୀମଦ ଦେବୀ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ 61 ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲି ଉତ୍ତର ଆପଣ ନାଇଁ ଦିଟା ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାର୍ ଦେଇପାରିବେ ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ସଭା ଚାହିଁବେ ମୁଁ କହିଦେବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫେର କହିବି ଟିକେ ସଭା ଆଉ ଏଇଟା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ସଭା ଚାହୁଁଛି କି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ରମଣି
यज्ञ रे श्रोत्रमणि यज्ञ रे सुरापान करा जाए एवं पर्वतर ना हला से चर्मवती रो चर्मणवती नामक नदी बाहर जहाँकि पवित्र जल चर्मणवती देखिए श्रीमद देवी भागवत प्रथम स्कंद 61 पृष्ठा धन्यवाद 3 जन जाक प्रश्नर उत्तर हाँ नहीं शुणु मोर प्रश्नर माध्यमटा हूँ आज भी मुझे जन दूसरी आपण मैंने द्वंद्व पड़े ना आपणकर प्रश्न उत्तर 2 नंबर आम प्रश्नर भैल्यू हूँ 3 नंबर एमती 5 नंबर दि जाऊँगी तेणु आम 3 नंबर माइनस बुझिले बाकी जानते